তো ফাইনালি ধ্রুব রাঠি বাংলাদেশের উপরে লেটেস্ট ভিডিও পাবলিশ করেছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ভায়োলেন্স হচ্ছে সেই রিলেটেড। তো এটা মোটামুটি 20 ঘন্টা আগে পাবলিশ করেছে নতুন ভিডিও। এটাকে আজকে দেখা যাক এবং ধ্রুবের কি ওপিনিয়ন একটু বোঝা যাক। বেসিক্যালি देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले ভারতের ডিক্টেটর হয়ে গেছে, এবার বাংলাদেশের ডিক্টেটর। महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं। এটা পাল্টে গেছে। 44% এখন নেই, এখন 95+3 মানে -3 মানে মোটামুটি 92% মনে হয় রয়েছে জেনারেলদের জন্য, বাকি যা আছে কোটাদের জন্য মনে হয়। তো এটা মনে হয় স্ক্রিপ্টটা লেখা হয়েছিল এই কোর্টের আদেশের আগে, সেই জন্য এখনও এ প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করছে। ঠিক আছে, সো बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नंबर তো বেসিক্যালি এখানে এই যে পুরো মামলাটা চলছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমরা জানো যে কোটা সিস্টেম, এবং এই কোটার ভিতরে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ভাগ, এবং সেই জন্য এখান থেকে পাস্ট থেকে শুরু করছে যে কিভাবে এই যে বর্তমান যে কোটা সিস্টেম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মানে তাদের নাতি নাতনিদের জন্য কিভাবে তৈরি হলো, এর একটা বেসিক্যালি ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি বলছে, এবং ধীরে ধীরে টাইম লাইন অনুযায়ী প্রেজেন্টে আসবে। ঠিক আছে, আমার এতদিনই মনে হচ্ছে। তো চলো দেখা যাক। नवंबर 1970 में जब बुला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा ये होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर।
इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया। একটা জিনিস দেখো, যখন সাবটাইটেল লেখা হয় এখানে জেনোসাইড যে ওয়ার্ডটা আসলো না, সেখানে দেখবে ওটা হলো মানে ওর জায়গায় 0 ইউজ করা হয়েছে। কারণ যদি এরকম কিছু ভায়োলেন্ট ওয়ার্ড টাইপের বা যদি তুমি ইউজ করো মেবি টাইটেলে বা ক্যাপশানে, তাহলে ইউটিউব কিন্তু এটাকে একটু বেশি সিরিয়াসলি দেখে এবং ওটাকে কোনো রকম রেস্ট্রিকশানের ভিতরে ফেলে দেয়। তো সেই জন্য কিন্তু এখানে অনেকগুলো জিনিস দেখবে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু অল্টারনেটিভলি ইউজ করা হয়। তো যারা ইউটিউবে চ্যানেল ক্রিয়েট করতে চাইছো তারা কিন্তু ভুল করেও কোনো রকম ভায়োলেটিভ জিনিসপত্র সাবটাইটেলে বা টাইটেলে অ্যাড করবে না বা ডেসক্রিপশানে অ্যাড করবে না। এখান থেকে এটা আমরা শিখতে পারলাম, ঠিক আছে, নতুন কিছু। ওকে, में अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हों। इन सभी नंबर्स को एडअप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी। आज़ादी তো বেসিক্যালি একটা ছোটো ওভারভিউ দিয়ে দিই। যদিও তোমরা জানো যে বেসিক্যালি তারা চাইছে যে বাংলাদেশের জনগণকে, সাধারণ যারা রয়েছে ছাত্র, তাদেরকে একটা বেশি পরিমাণ সুযোগ দেওয়া হোক। যেই কোটা যেটা বলা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিদের 30% দেওয়া হচ্ছে, এটা যেন কমিয়ে দেওয়া হোক, বাট এটা কমিয়ে দেওয়া হোক। এটা হলো মেন ওদের আন্দোলনের কারণ এবং এর উপরেই টোটাল জিনিসটা ভিত্তি করে চলছে। ওকে, मिलने के सिर्फ 1 साल बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन মানে আমরা বর্তমানে যেরকম পেনশন ব্যাপারটা দেখি যে যদি কেউ চলে যান তাহলে তার স্ত্রীকে সেই পেনশনের টাকা দেওয়া হয়, বাট এই লেভেলটা এখানে অনেকটা স্ট্যান্ড হয়ে চলছে। যেমন তার স্ত্রী তো বাদই দাও, তার ছেলেবেলে সন্তান, সেগুলো টপকে গিয়ে তাদের সন্তান, মানে বুঝতে পারছো কত দূর পর্যন্ত এটা টানছে। এবং যে খুব কম পার্সেন্ট দেওয়া হবে তা কিন্তু না, যে 2, 3 বা 4% দিলেও কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হতো না। বাট এখানে 30% নাতিপুতিদের দেওয়া হচ্ছে। এই জিনিসটা কিন্তু ভাবার খুবই বিষয়। এখানে হয়তো আমরা আন্দাজ করতে পারবো না, যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখছি ওইভাবে রিলেট করতে পারবো না, কিন্তু যাদের সাথে হয় তারা কিন্তু বেশি ভালো করে রিলেট করতে পারে। এবং বাংলাদেশের মানুষের উপরে কী চলছে এই জিনিসটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের যারা ছাত্র তারাই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবে, বুঝতে পারবে। আমরা হয়তো বুঝতে পারবো, কিন্তু ওই অনুভবটা ওইভাবে ওদের মতো করে করতে পারবো না, যেটা কতটা খারাপ এবং কতটা যন্ত্রণাদায়ক তাদের জন্য। ওকে, इन दी एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम,
बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए compete करते हैं बांग्लादेश में। काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे। और वैसे भी इसका क्या तुक बना? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार এটা দেখো, এটা খুবই একটা ভাবার বিষয় এবং এইটার উপরে কথা বলা উচিত। দেখো, যখন সরকারি জায়গায় সমস্ত জায়গায় কারাপশন হয়, এবার যখন বিষয়টা চলে যাচ্ছে যে 30%-এর কাছাকাছি রিজার্ভেশন, 100 জনে 30 জন, তো সেখানে এই যে নাতিপুতি ওদের যে বাবা মা এবং তাদের বাবা মা কারা ছিল, অ্যাকচুয়াল ডকুমেন্ট কিন্তু সেই সময় কেউ রাখতো না। 1970-এর কাছাকাছি, ইভেনচুয়ালি 2000 সালের কাছাকাছিও কিন্তু কেউ ডকুমেন্ট রাখতো না। এমনকি দেখা যায় এখনও 2024-এ দাঁড়িয়েও কিন্তু অনেক গ্রামের দিকে লোকজনের কাছে কিন্তু ডকুমেন্ট ওইভাবে হয়তো নেই। ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গায় এরকম চলছে, মেবি বাংলাদেশেও এরকমই কেস, খুব একটা তফাৎ হয়তো হবে না। বাট তাহলে এই যে আমার বাবা এই সে লড়াই করেছে, এর প্রমাণ কোথায়? এর প্রমাণ কিন্তু ডিরেক্টলি খাতা কলমে বা কাগজে কলমে কোথাও কিন্তু নেই। তো যে কেউ এসে কিন্তু ক্লেম করতেই পারে যে এটা আমার বাবা বা আমার ঠাকুরদা লড়াই করেছিল। এবার ক্লেম করলেই তো হবে না, যদি সে কিছু হাজার টাকা নিয়ে বা লাখ টাকা নিয়ে কোনো সরকারি কর্মচারীর কাছে যায়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে যায় এবং বলে যে আমার নামে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে দাও যে আমার দাদু বা ঠাকুরদারা লড়াই করেছিল, তো তারা টাকা নিয়ে, অবশ্যই কারাপশন চলছে সব জায়গায়, করে দেবে এবং সেই সার্টিফিকেটের দৌলতে তারা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবে অ্যাপ্লাই করবে এবং ইজিলি পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তো এই যে লুপ হোলটা, এই যে সবথেকে বড় প্রবলেমটা, এটা কিন্তু পয়েন্ট আউট হওয়া জরুরি ছিল, যেটা এই ভিডিওতে খুব সুন্দরভাবে ধ্রুবরাটি বলেছে। এবং আমি কয়েকটা ভিডিও দেখেছিলাম আগে, কেউ কিন্তু এইভাবে পয়েন্ট আউট করেনি যে এই কারাপশনের ব্যাপারটা এইভাবে চলতে পারে। এটা একটা গুড পয়েন্ট। सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन आवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है, उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर বিষয়টা কেমন, ছাত্রলীগ তৈরি করা হয়েছিল ছাত্রদের সাপোর্টে কথা বলার জন্য, ওদের যে সকল প্রবলেম রয়েছে এডুকেশনের জন্য সেই সমস্ত প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করবে। বাট হচ্ছে কি উল্টো, সিভিল ওয়ার টাইপের, মানে সিভিল ওয়ারই, যে ছাত্রলীগ
ছাত্রদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে, ওদের সাথেই লড়াই করছে। এবং এমনও ভিডিও আমরা দেখেছি ইন্টারনেটে যে দোতলার উপর থেকে ফেলে দিচ্ছে, এবং খুবই ছোট ছোট বাচ্চারা 11-12 পড়ে, কলেজে পড়ে, তারা পড়ে আহত হচ্ছে এবং অনেকে মারাও গেছে। আর দেখো একটা জিনিস, যখনই কোনো ঝামেলা হয় কোনো জায়গায়, সেখানে কিন্তু ওই পার্টিকুলার দলের বেশে অনেকে কিন্তু বাইরের লোক ঢুকে পড়ে। যেমন এখানে আমরা গুলি চালানোর খবর অনেকেই পেয়েছি যে পুলিশ ডিরেক্ট গুলি চালিয়েছে, মেরেছে। মেবি পুলিশ মেরেছে, বাট পুলিশের বেস ধরে হতেও পারে অনেক আতঙ্কবাদী বা যারা উগ্রপন্থী তারা এই কাজগুলো করেছে। এটার খুবই পসিবিলিটি সব জায়গায় বেশিই থাকে। এমনকি ভারতেও ভোটের সময় হয়েছে, পুলিশের বেস ধরে 19 জন ইউপির একটা জায়গায় ভোটের জায়গায় নেমেছে এবং নেমে সবাইকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, ভোট দিতে দেয়নি। তো যেখানেই সন্ত্রাস আসে সেখানে কিন্তু সন্ত্রাসকারীরা বেস ধরে এসে পুলিশ হোক বা যে কোনো অথরিটি হোক তাদের নামটাকে খারাপ করে এবং ওই জায়গাটাকে, সিস্টেমটাকে, ব্যবস্থাকে কারাপ্ট করে। তো এখানে একই জিনিস হয়েছে যে যারা গুলি চালিয়েছে তাদের কিন্তু বেশিরভাগটা প্রপোর্শন ওই আতঙ্কবাদী টাইপের লোকজনই ছিল। এটা তো কনফার্ম, এটা সব জায়গায় একই নিয়ম চলে, কারণ তাদের কোনো আলটিমেট গোল থাকে না। তারা আসেই হলো ঝামেলা করতে। তারা এখানে যদি ঝামেলা হয় এখানে এসে ঝামেলা করবে, ওখানে ঝামেলা হলে ওখানে গিয়ে ঝামেলা করবে। ইভেনচুয়ালি এমনও হয় যে তারা জানেও না যে কেন তারা বেসিক্যালি লড়াই করছে, ঝামেলা করছে। ওদের শুধু এইটুকুই জ্ঞান থাকে যে আমি গিয়ে ঝামেলা করব, আমি গিয়ে একটু মারবো। এগুলো আসে হলো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, নিজের লাইফের ফ্রাস্ট্রেশন থেকে। কেউ যদি কিছু না করতে পারে, পজিটিভ কিছু ভাবতে না পারে, তাহলে সে আসবে, এসে যেখানে ঝামেলা হচ্ছে ঝামেলা করবে। ফ্রিতে যদি ঝগড়া করার সুযোগ পায় সে ঝগড়া করবে, মারধর করার সুযোগ পেলে মারধর করবে। এগুলোর বেসিক কারণ হলো নিজের লাইফের কোনো অ্যাকচুয়াল গোল বা গ্রোথ এই জাতীয় জিনিস না থাকলে। আর এখানেও কিন্তু সেই জিনিসই হচ্ছে। আর এর প্রধান কারণ হলো শিক্ষা। যেখানে শিক্ষার কমতি থাকবে, অভাব থাকবে, সেখানে এই জিনিসগুলো চলবে। মানে শিক্ষা বলতে আমি অ্যাবসলিউট শিক্ষার কথা বলছি, এডুকেশনের কথা বলছি, অ্যাকচুয়াল এডুকেশনের কথা। कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाए? এই টাইপের মন্তব্য করা খুবই খারাপ। আর যে সিংহাসনের লোভ, এটা সব জায়গায় সরকারেরই থাকে। আর সময়ের সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই যে কার কোন রূপটা আসল। আর এখানেও তাই হয়েছে, যেমন ভারতেও হয়েছে যে মণিপুরে ভায়োলেন্স হচ্ছে, আমাদের পিএম যাচ্ছেন না। যেখানে দরকার, তাকে অ্যাকচুয়ালি দরকার, আর্জেন্ট দরকার, সেখানে সে যাচ্ছে না। আমরা দেখছি পাশের দেশ বাংলাদেশ, সেখানেও যেখানে অ্যাকচুয়াল কমেন্ট করার দরকার সেই বিষয়ে সে কথা না বলে একদম ঘুরিয়ে কথা বলছে। এখানে তার ইমিডিয়েট এসে আগে কথা বলা উচিত, কারণ যে কোনো দেশের মেন গ্রোথ হলো স্টুডেন্ট। তাদেরকে যদি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়, চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়, ইভেনচুয়ালি সেই দেশের জিডিপি, গ্রোথ, সমস্ত কিছুই থেমে যাবে। আর যদি দেখো বাংলাদেশের লোক বা ছাত্র, তারা যদি বাংলাদেশের সুযোগ না পায়, তারা কী করবে? বাইরে চলে যাবে, বাইরে গিয়ে সেখানের কোম্পানিতে কাজ করবে এবং করছেও। বড় বড় জায়গায়, ইউএসএ, ইউকে, কানাডার মতো জায়গায় ভালো ভালো বাংলাদেশের লোকরা গিয়ে কাজ করছে এবং এমনও দেখা গেছে তারা অনেক কোম্পানির সিইও হয়েছেন। তো এগুলো হয়েছে, তারা যদি দেশে থাকতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশ আরেকটু উন্নতির পথে যেত বর্তমানে যেখানে রয়েছে তার থেকে। আর সরকার এগুলো করে সোজাভাবেই, আমরা বুঝতে পারি যে সিংহাসনের জন্য। আর এই রকম ঘুরিয়ে কথা বলা একদমই ঠিক না অ্যাকচুয়ালি।
जाएंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। टीम मेंबर। आखिर क्या है ये रजाकार? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने বাট একটা এখানে পয়েন্ট আউট করার বিষয় রয়েছে, একজন প্রধানমন্ত্রী এইভাবে যদি ছাত্রদের রাজাকার মানে টার্মটা তোমরা বুঝতেই পারলে কি এই হিসেবে পয়েন্ট আউট করে, একদিক থেকে দেখতে গেলে টেরোরিস্ট বা তার থেকেও খারাপ যদি কোনো শব্দ থাকে সেই রকম শব্দ যদি বর্তমানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে তারা বলে মানে প্রধানমন্ত্রী বলে তাহলে একদমই এগুলো ঠিক না। আর এই ছাত্রগুলো কিন্তু কখনো বন্দুক নিয়ে আমরা দেখিনি একটা ভিডিওতে যে বন্দুক নিয়ে লড়াই করছে। ম্যাক্সিমাম তাদের হাতে লাঠি ছিল এবং বেশিরভাগটা সময় তাদের ফাঁকা হাত শূন্য হাত ছিল। মুখে তাদের আবেদন যেটা ছিল সেই নিয়ে তারা কথা বলছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এরকম একটা ভয়াবহ শব্দ ব্যবহার করা এটা কোনো রকমভাবেই একজন মুখ্যমন্ত্রীর শোভা দেয় না। नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं क्या है दोस्तों, बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रैटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर ठहराते रहे जांच। এই যে ছবিটা দেখছো না 4টে পিলার, বাট এই ছবিটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিক নেই। কারণ 4টে পিলার হলো যদি এইভাবে দেখাতো যে মানে একটা 3D শেপ টাইপের দেখাতো তাহলে ভালো হতো। কারণ এইভাবে সোজাসুজি 4টে পিলার দাঁড় করানো তার উপরে এটা করা এইভাবে না, কারণ 4টে পিলার 4 কোণায় থাকলে উপর থেকে ছাদ দাঁড়িয়ে থাকে, এটা হলো বেসিক ফান্ডামেন্টাল। এবং এই 4টে পিলার হলো দেখতে পাচ্ছ লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি এবং মিডিয়া। তো এটাকে ছবিটাকে একটু ঠিক করে 3D ভাবে দেখালে 4টে 4 কোণায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগতো। सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। एक इंफोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों के लिए 10% आरक्षण। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ बढ़ रहा हो, यानी डेवलपिंग।
जबकि बांग्लादेश ने 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए दिया है। और इसके बाद सुधीर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और यही स्टूडेंट्स अपने देश में आरक्षण की मांग करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास। मुझे समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की रीजनिंग पावर सही में इतनी कमजोर है या फिर ये जानबूझकर जनता को बहकाते हैं। না একদমই কমজোর না। দেখো একটা এই কিছুদিন আগে একটা মানে নিটের রেজাল্ট বেরিয়েছিল যেখানে একজন -180 মতো মনে হয় করেছিল। তো মানে সবকটা অ্যান্সারই সে ভুল করেছিল। তো সেটা কখন সম্ভব? সেটা তখনই সম্ভব যখন সে সবকটা উত্তর জানতো, মানে ম্যাক্সিমাম চান্স সেটাই। মানে আমি সবগুলো ভুল তখনই করতে পারি যখন আমি সবগুলোর উত্তর জানি। কারোর ভাগ্য হয়তো এতটাও খারাপ হয় না, সে আন্দাজে 100 টাকা উত্তর করছে বা ফুল উত্তর করছে এবং করার পরে তার একটাও আন্দাজে ঠিক হয়নি 100টার ভিতরে। তো যদি আমি এনার কথা বলি, যদি ইনি এরকম কাজবাজ করছে তো অবশ্যই সে জেনেই করছে, মূর্খ তো না। মানে এগুলো করতে গেলেও তো জানা দরকার না। আর এনার কিছু কিছু কথা আছে মানে এমনি কোড টাইপের বলে, সেগুলো ডিএনএ শেষে বলে মনে হয়, ইনস্টাগ্রামে আসে আমি দেখি। তো ওগুলো খুব সুন্দর লাগে শুনতে। আমি তো বুকমার্কও করে রাখি অনেক অনেক কোড, মানে এতটাই সুন্দর লাগে। তা সে যখন এরকম মূর্খর মতো কথা বলে তো বোঝাই যায় কী জন্য বলছে। पहले खुद अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत में जो आरक्षण है वो कास्ट के आधार पर है, जबकि बांग्लादेश में दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण अलग किस्म का है। तो फिर ये कंपैरिजन करने का क्या सेंस बना? इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए, गुजरात में दलित दुल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव, 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया गया। और कहां हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर हैं, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब এরকম এই সব দিক থেকে আমাদের মনে হয় যারা আমরা একটু কলকাতার কাছাকাছি থাকি সেই জায়গাগুলো কিন্তু এই মানে সেই জায়গাটাই মানে আমাদের এই জায়গায় আমরা অনেক দিক থেকে কিন্তু সেফ আছি। বিশেষ করে এই কাস্টের বিষয়গুলো এখানে কিন্তু অতটা নেই। বাট কিছুদিন আগে আমি একটা নিউজ দেখছিলাম, মেদিনীপুরের কোনো একটা পার্টিকুলার দলের যে এলাকায় যে মোস্তান মতো, সে কিন্তু জাস্ট দুজন লাভ কাপেল ছিল এবং তারা তখনও ম্যারিড না। তো সেই জন্য সে মানে ফেলে, যেমনটা আফগানিস্তানে অত্যাচার করা হয় যে কোনো অপরাধ করলে লোক ডেকে মাঝখানে পাথর ছোড়া হয়, ওরকম টাইপের লোকটা হলো রাস্তার মাঝখানে পুরো ঘিরে রয়েছে লোক পাশ দিয়ে, আর সেই লোকটা হলো ওই দুজন কাপলকে ফেলে লাঠি দিয়ে কি বিভৎসভাবে পুরুষ এবং মহিলা দুজনকেই কি বিচ্ছিরিভাবে মারছে। এটা মেদিনীপুরের ঘটনা। তো আমাদের রাজ্যেও হয়তো আছে, কারণ সমস্ত নিউজ তো এইভাবে আসে না। আমরা যখন উপরের দিকের উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের মাঝখানের কথা বলি, সেই সব জায়গার খবর কিন্তু খুব একটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, বাট সেখানেও হয়তো থাকতে পারে। বাট মোর ওভার যদি আমরা নিউজের কথা বলি, নিউজের যেটুকু আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এই কাস্টের বিষয়গুলো কিন্তু একটু আমরা বলতে পারি বাকিদের থেকে একটু ভালো আছি কোথাও না কোথাও। কারণ বাকি জায়গায় সাউথে বা ওয়েস্টে আমরা যা দেখি যে সমস্ত খবর আসে প্রায় যে পিটিয়ে মেরেই ফেলা হয়, মানে এগুলো এখনও হচ্ছে ভারতে, খুবই খারাপ। हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते? कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी? ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म, উপরে দেখেছো বেঙ্গলি বয় লেখা ছিল অ্যাডের উপরে, বেঙ্গলি বয়, SC ST OBC হবে না। আর তাহলে বাকি থাকে কে?
জেনারেল, মানে জেনারেল হবে, সেটা লিখতে চাইনি। মানে যে অ্যাডটা দিয়েছে সে খুবই শিক্ষিত এবং নিজেকে বুদ্ধিমান বলে ভাবে, ঠিক আছে। তো এই একটা ভালো পয়েন্ট, ভ্যালিড পয়েন্ট সে ধ্রুব ধরেছে যে এগুলো তো মিডিয়া হাউসের কাছে, সে এইগুলো বন্ধ করতে পারে যে মিডিয়া হাউসরা যে আমরা পার্টিকুলার এই ওয়ার্ডগুলো ছাপবো না। আপনি বলুন যে রিকোয়ারমেন্ট কী, যে ভালো ছেলে হতে হবে বা চাকরি এই করতে হবে, বা এগুলো মানা যায় যে চাকরি অবশ্যই স্টেবল হতে হবে, এগুলো মানা যায়। বাট কাস্ট এখনকার সময় আর এইগুলো কিন্তু মিডিয়া হাউস বন্ধ করতেই পারে ইজিলি। আর যদি সবাই একসাথে করে বা এরকম যদি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ম আনা হয় যে এইভাবে ছাপা যাবে না, তাহলে সবাই ছাপতে মানে ছাপবে না এই জিনিসগুলো। আর ইভেনচুয়ালি দেখা যাবে যারা অ্যাড দিচ্ছে তারাও কিন্তু এগুলো তার অ্যাড বাধ্য হয়ে দিতে হবে এবং তারা এই জিনিসগুলো ওখানে ইভেনচুয়ালি ছাপবে না। তো স্টেপগুলো নেওয়াই যেতে পারে, বাট এর শুরু হয় মিডিয়া হাউসকে করতে হবে, না হয় গভর্নমেন্টকে করতে হবে। আর একসাথে কোনো মিডিয়া হাউস করবে না এই জিনিসগুলো, কারণ তার লস হয়ে যাবে। যদি কোনো একটা মিডিয়া হাউস না ছাপতে চায়, বলবে না তুমি ছাপছো না, আমি অন্যজনের কাছে চলে যাব, অনেক অপশানস রয়েছে। সো এই যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো এরকম নিয়ম আনে কাস্টের উপরে, রেসিজমের উপরে, এরকম ওয়াইডলি ওপেনলি নিউজ পেপারে কথা হচ্ছে, তো এগুলো যদি আমরা বন্ধ রাখি তাহলে ভালো। আর যদি এরকম কোনো নিয়ম আনে তাহলেই একমাত্র এর মানে এই শুরুটা হবে, যে কাস্টের এই যে শুরুটা সেখান থেকেই হবে। পরের কথা যে দেখার পরে আবার জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি এসসি কিনা এসটি কিনা বা তোমার গোত্র বা ইত্যাদি যা যা রয়েছে, সেটা পরের ব্যাপার। বাট এইভাবে আমরা অফিসিয়ালি শুরু করতে পারি, ইনিশিয়েটিভ করতে হবে গভর্নমেন্টকেই। कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है। लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है, उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है देश का। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए, तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हो। अब मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट उठे इनके रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी जो यहाँ पर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। और इंडिया जैसे ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराद हुसैन ने बताया पार्लियामेंट को फरवरी में कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थी इनके देश में। अगर इन्हें বাংলাদেশে 5 লাখ পোস্ট ভ্যাকেন্ট, আর ইন্ডিয়ায় আমি দেখছিলাম 9 লাখ সামথিং পোস্ট ভ্যাকেন্ট। মানে বাংলাদেশ অনেকটাই ছোট ভারতের থেকে, তা ওদের 5 লাখ আর আমাদের এখানে মাত্র 9 লাখ, এবং সেই পোস্ট পুরো ফাঁকা, আর নতুন পোস্ট ক্রিয়েটও হচ্ছে না। আর আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা নতুন জবের জন্য পোস্ট তৈরি করতে পারছি না, আর যেগুলো আছে সেগুলো পরিপূর্ণ করতে পারছি না। তো আমরা যদি কম্পেয়ার করি বাংলাদেশের থেকে, তাহলে জবের দিক থেকে, জবের পজিশানে আমরা বাংলাদেশের থেকেও পিছনে পড়ে আছি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে, চাকরি তৈরি করার ক্ষেত্রে। বোথ ফর গভর্নমেন্টেরই কথা হচ্ছে এখানে, গভর্নমেন্ট আমি বলছি, প্রাইভেট সেক্টরেও সেমই জিনিস চলছে। আর বাংলাদেশ আমরা মানে কথা বলি, তুলনা করি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিদের সাথে, বাট আগে আমাদের পাশের দেশের থেকে তো একটু ভালো হতে হবে। আবার মাঝে মাঝে অনেকেই আমরা দেখি কম্পেয়ার করি যে বাংলাদেশে এটা হচ্ছে, ভাই দেখো আমরা বাংলাদেশের থেকে ভালো। ভাই কম্পেয়ার করো ভালো লোকের সাথে, মানে যারা অনেকটা এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ খারাপ আমি বলছি না, বাট কম্পেয়ার করো ভালো হওয়ার থেকে। তুমি বাংলাদেশ পাশে, তারা হয়তো ওই যাই হোক বিষয়টা কম বেশি রয়েছে, বাট কম্পেয়ার অবশ্যই ভালো জনের সাথে করা উচিত। আর আমাদের যত মিনিস্টার্স রয়েছে তারা আমরা দেখি যে কিছুই হলেই পাকিস্তান টেনে আনে, উপরে নেপাল টেনে আনে, ভুটান টেনে আনে, নিচে শ্রীলঙ্কা টেনে আনে, পাশে বাংলাদেশ টেনে আনে। এই জিনিসগুলো মানে তারা টানে, আর মানুষ খায়ও, মানুষ দেখেও এই জিনিসগুলো। কারণ মানুষ মশলা চাই, মানুষ যদি প্রপারলি ভাবা শুরু করে তবে এই জিনিসগুলো আটকাবে এবং এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে ঠিক হবে। আর আরেকটা রিসার্চ আমি দেখছিলাম কিছুদিন আগে, যে ভারতের যত জব ভ্যাকেন্ট রয়েছে 9 লাখের কথা বলছিলাম, ওটা যদি ঠিকভাবে গ্রোথ করে মানে সমস্ত কিছু ইমপ্লিকেশানস মানে ইমপ্লিমেন্ট করে যদি ঠিক করা যায়, তাহলে ঠিক করতে মোটামুটি 12 বছর সময় লাগবে। এবং এই ডেটাটা পাবলিশ করেছিল আনএকাডেমি, ভারতের যেটা এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম, এবং সেখানে একজন এডুকেটর তার ক্লাসে বলছিল
এটা তোমরা ইউটিউবে সার্চ করলেও হয়তো পেয়ে যাবে, আন একাডেমি এক্সট্রা বা সামথিং এরকম টাইপের কিছু চ্যানেলের নাম ছিল। ওকে, সো যদি কেউ আসে তো হঠাৎ করে ঠিক করতে পারবে না, প্রপারলি স্টেপ সব কিছু ফলো করে যদি করতে চাই 12 বছর, আমরা যদি হাফও ধরি তাও মোটামুটি 6 বছর। भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब चल रही है। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत लो है। 2022 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रीबिल्ड करने के लिए। रिसेंटली एक प्लान भी जारी हुआ $5 बिलियन का लोन लेने के लिए चाइना से। अब वो अलग मुद्दा है अपने आप में कि जब भी कोई देश चाइना से लोन लेता है तो उससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बल्कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाइना की डेट डिप्लोमेसी, जो श्रीलंका के साथ देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है, 9% पर। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्रूव करना तो सिर्फ पहली स्टेप है। अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है तो सरकार को फोकस करना होगा जॉब्स क्रिएट करने पर। और इन इकोनॉमिक मुश्किलों के अलावा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। जनवरी में उन्होंने अपनी 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीती, लेकिन इलेक्टोरल रिगिंग के बड़े बाहरी आरोप लगाए गए थे। इसी प्रोटेस्ट में पोस्टर्स और स्लोगन्स भी देखने को मिले जहां पर उन्हें डिक्टेटर बुलाया गया, जैसे कि ये स्लोगन, तुई के अमी के रजाकार रजाकार, के बोलचे साइरा चार। इसका मतलब है, মানে ভালো বাংলা বলেছে। কী ছিল লাইনটা? তুই কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলছে স্বৈরাচার। ভালো কোট, আর বাংলা বলার চেষ্টা করেছে ছেলেটা। रजाकार ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर। उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी और एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर ले पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि एग्जैक्टली 1971 की वॉर में क्या हुआ था, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। এবার একটা মানে এই টপিকের বাইরে এসে একটা কথা বলি, বিষয়টা তো আমরা বুঝে গেলে, মোটামুটি ধারণা হয়েই গেল। সো দেখো, শেষে বাংলা বললো, খুবই সুন্দর। এমন হয় প্রথমবার এই বাংলাটা মানে বাংলা বললো, মেবি আগেও বলতে পারে। ভিডিও শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের হিস্ট্রি নিয়ে। দেখো ভিডিওর মাঝখানে যা যা হয়েছে তোমাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি হয়তো অনেকটাই বেশি ভুলে গেছো। মানে সাধারণভাবে সেটাই হয়, মানে আমরা যখন রেগুলার ওয়েতে মানে একের পর এক ভিডিও দেখতে থাকি, মাঝখানের পার্টগুলো আমরা ভুলে যাই, বাট প্রথমের দিকে হালকা মনে থাকে। শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের হিস্ট্রি নিয়ে, ঠিক আছে, এবং শেষ করছে আর একটা ভিডিও রেফারেন্স দিয়ে এই বাংলাদেশের টোটাল হিস্ট্রিকে সে মানে এক্সপ্লেন করেছিল আগে, তার লিঙ্ক দিয়ে। তো এইভাবে যদি তোমরা ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করো, মানে যদি ইউটিউব চ্যানেল আছে, যদি তোমার থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি এইভাবে ইন্টারলিঙ্কিং করতে পারো, এতে বেশি এঙ্গেজমেন্ট বাড়ে। আর তুমি যদি যে কোনো ভালো ক্রিয়েটারের মানে প্রপার প্যাটার্নগুলো একটু ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে দেখতে পাবে অনেক কিছু কিন্তু নতুন তুমি শিখতে পারছো। জাস্ট একটু মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করো। আর যখন দেখছো তখন এট এ টাইম রেস্ট নিয়ে, গ্যাপ নিয়ে একটা ভিডিও দেখো। ধরো তুমি 1 ঘন্টা আগে কোনো ভিডিও কনজিউম করো না, তারপরে 1 ঘন্টা মানে পরে গিয়ে তুমি ভিডিওটা দেখছো এবং তারপরে ভিডিও কনজিউম করো না, তাহলে কী হবে? যদি কোনো ভিডিও দেখো, কোনো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও দেখো, তাহলে ওটা ব্রেনে থেকে যাবে। এবং যদি তুমি পরপর ভিডিও দেখতে থাকো, হঠাৎ করে রিল দেখছিলে ইনস্টাগ্রামে, ধ্রুবটির ভিডিও নোটিফিকেশান আসলো এবং তুমি চালু করলে, তো কী হবে? যে রিলের মতোই করে তুমি দেখবে, শেষে ভালো লাগবে, দেখার সময় এনজয় তুমি করবে, এবং ইভেনচুয়ালি যখন শেষ হবে তুমি ভুলেও যাবে। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও যদি কোনো শেখার উদ্দেশ্যে দেখো, তাহলে সামনে ব্রেক নাও, পিছনে ব্রেক নাও, মাঝখানে ভিডিওটা দেখো, একদম কেয়ারফুলি সমস্ত কিছু এলিমিনেট করে দিয়ে, তাহলে ওই ভিডিওর এসেন্স তুমি খুঁজে পাবে। আর এই ভিডিওর উপরে একটা খুবই স্ট্রং ওপিনিয়ন ধ্রুব দিয়ে, স্ট্রং বলবো না, বাট এটা ওভারঅল কী হয়েছে সেটা এক্সপ্লেন করেছে বিষয়টা কি। কিন্তু এর স্ক্রিপ্টে যেহেতু আগে লেখা হয়েছে, সেহেতু এখন বর্তমানে যে রায় দিয়েছে কোর্ট, তার কোনো রকম উল্লেখ সে করেনি। যে মোটামুটিভাবে এখন সরকারিভাবে মোটামুটি সমাধান করার চেষ্টা করছে গভর্নমেন্ট, এবং এটা দেখা যাক কতদিন চলে, আবার নতুন পাল্টে না যায় 2018-র মতো যেন দুমদাম করে পাল্টে না যায়, এটাই দেখার বিষয়। আর বাকি যদি তোমরা বাংলাদেশ থেকে দেখে থাকো, কী অবস্থা তোমাদের ওখানে অবশ্যই জানাও, কারণ নিউজে জানোই অনেক কিছু রিভিল হয় না, অনেক কিছুই বলা যায় না, বলে না লোকে অনেক কারণে।
যদি দেখে থাকো অবশ্যই প্লিজ জানাও তোমার কি মতামত, কেমন অনুভূতি হচ্ছে, কেমন ফিলিং, কেমন আর কেমন টেনশানে টোটাল ওভারঅল মানুষ রয়েছে বাংলাদেশের, যাতে করে আমরাও এই পাশের লোকজন জানতে পারি এবং টোটাল যারা রয়েছি যারা মোটামুটি বাংলা বুঝি বিভিন্ন রাজ্যে ভারতের, তারা যাতে একটু মোটামুটিভাবে দেখতে পারি, বুঝতে পারি। আর যদি এরকম ভিডিও তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আমরা ধীরে ধীরে এরকম নতুন ভিডিও দেখব এবং একসাথে মিলে বোঝার চেষ্টা করব কি হচ্ছে বিষয়গুলোতে। আর কমেন্টে আমরা ডিসকাস করব এই জিনিস নিয়ে, আমাদের কি মতামত, তোমার এবং আমার কি মতামত। আমার মতামত দেখতেই পাচ্ছি ভিডিওতে এবং তোমার মতামত অবশ্যই আমি শুনতে চাই, সেই জন্য প্লিজ কমেন্ট করো। থ্যাংক ইউ।